Init, ma'am. Pinalaminate ko nga rin yun eh. Init, ma'am. Pinalaminate ko nga rin yun eh. Wala ka bang voucher? Pag may ID ka ng mga estudyante, pwede yun, ma'am. Pwede yun, ma'am. Okay, lalagin mo lang yun, ma'am, eh. Para makakuha ka ng discount. Badminton, basketball. 4-5 8-9 0-17. Sorry. Ay na po yan. Okay na, ma'am. Salamat po. Sorry. Ay na po yan. Okay na, ma'am. Salamat po.